Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjat puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa landasan. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tak lupa pula kata-kata penghormatan saya kepada Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah tahsin dan tahfiz, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang menganalisis hukum-hukum tajwid dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 15. Baik, di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Sadaqallahul azim. Baik, di sini kita akan melanjutkan analisis hukum-hukum tajwid dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Yaitu pada ayat pertama yaitu alif lam mim. Maka hukum bacaannya disebut dengan mad lazim harfi mukaffaf. Ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Za kita baca dengan mad tabi'i. Zalikal alif lam qamariyah. Kita mad tabi'i. La mad tabi'i. Raiba mad lain. Fihi mad tabi'i. Hudan itu idgham bila gunnah. Lil muttaqin mad arid li sukun. Yang selanjutnya ayat ketiga, Alladzina alladzi alif lam syamsiyah. Zina mad tabi'i. Yu'minuna mad tabi'i. Bil alif lam qamariyah. Ghaibi mad lain. Wa yuqimuna yuqi mad tabi'i. Mu mad tabi'i. Yuqimuna as-salata. As-salata alif lam syamsiyah. La mad tabi'i. Wa mimma gunnah. Razaq khalqalah surah. Razaqna na mad tabi'i. Hum yunfiqun. Hum mim sukun bertemu dengan ya, yaitu izhar syafawi. Yang selanjutnya nun sukun bertemu dengan fa, yaitu dengan ikhfa. Kuna mad arid li sukun. Selanjutnya ayat keempat, Walladzina alladzina alif lam syamsiyah. Zina mad tabi'i. Yu'minuna mad tabi'i. Bima mad jaiz munfasil. Unzila nun sukun bertemu dengan za, ikhfa. Laika mad lain. Wama mad jaiz munfasil. Unzila ikhfa. Min qablik nun sukun bertemu dengan qoh, kita baca dengan ikhfa. Qablik ba di sini khalqalah sugro. Wabil alif lam qamariyah, dan banyak ini mad tabi'i. Wabil akhiratihum mim sukun bertemu dengan ya, izhar syafawi. Yuqinun mad arid li sukun. Kita lanjut dengan ayat berikutnya, yaitu ayat kelima. Ulaika mad jaiz, yaitu kita baca dengan mad jaiz munfasil. Ala mad tabi'i. Hudam idgham bi gunnah.
Bihim, nun sukun bertemu dengan roh, kita baca dengan idgham bila gunnah. Bihim wa ula, mim sukun bertemu dengan waw yaitu izhar syafawi. Ulaika, mad wajib mutasil. Humul muflihun, humul alif lam qamariyah, muflihun kita baca dengan mad arid lisukun. Selanjutnya pada ayat ke-6, inna kita baca dengan gunnah. Alladzi alif lam syamsiyah, zina mad tabi'i. Kafaru, ru kita baca dengan mad tabi'i. Sawaun, mad wajib mutasil. Alaihim, mad kita baca dengan mad lain. Him, mim sukun bertemu dengan hamzah yaitu izhar syafawi. Anzar, nun sukun bertemu dengan za, kita baca dengan ikfa. Anzartahum, mim sukun bertemu dengan alif, kita baca dengan izhar syafawi. Anzartahum amlam, mim sukun bertemu dengan ta, kita baca dengan izhar syafawi. Tunzirhum, nun sukun bertemu dengan za, kita baca dengan ikfa. Hum, mim sukun bertemu dengan lam yaitu izhar syafawi. Yu'minun, kita baca dengan mad arid lisukun. Selanjutnya pada ayat ke-7, khatamallahu, Allahu lafzu jalalah atau kita sebut dengan alif lam syamsiyah. Ala mad tabi'i, qulu lu mad tabi'i. Bihim izhar syafawi. Wa ala mad tabi'i. Wa ala sam'ihim, mim sukun bertemu dengan waw, mim sukun bertemu dengan ain, kita baca dengan izhar syafawi. Kemudian sam'ihim wa, mim sukun bertemu dengan waw, kita baca dengan izhar syafawi. Ala mad tabi'i. Kita baca khalqalah sughra. So mad tabi'i. Rihim, mim sukun bertemu dengan qain yaitu izhar syafawi. Sya mad tabi'i. Watu walahum, itu kita baca dengan idgham bil gunnah. Mim sukun bertemu dengan ain, izhar syafawi yaitu walahum azim, mad arid lisukun. Kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, alif lam syamsiyah, na gunnah. May yaqulu, nun sukun bertemu dengan ya yaitu idgham bil gunnah. Qu mad tabi'i. Mad badal. Manna mad tabi'i atau dengan gunnah. Di sini ada juga dengan gunnah. Billahi lafzu jalalah tarqiq atau kita sebut dengan alif lam syamsiyah. Wabil alif lam qamariyah. Yau mad lain. Yaumil akhiri alif lam qamariyah atau disebut dengan mad tabi'i. Wa ma mad tabi'i. Hum bimu'minin, mim sukun bertemu dengan ba, ikfa syafawi.
mu'minin mad arid li sukun. Pada ayat berikutnya, ayat 9. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukha mad tabi'i, di'una mad tabi'i, Allahu lafzu zalalah tafkhim atau alif lam syamsiyah, walladzina alif lam syamsiyah, zina mad tabi'i, a mad badal, manu mad tabi'i, wama mad tabi'i, da'una mad tabi'i, illa mad jais munfasil, anfusahum ikfa, wama mad tabi'i, yash'urun mad arid li sukun. Selanjutnya ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi mad tabi'i, qulub mad tabi'i, bihim mim sukun bertemu dengan mim idgham mutamatsilain atau disebut dengan idgham mimi. Maradun tanwin bertemu dengan huruf fa yaitu ikfa. Faza mad tabi'i, dahumullahu marada, Allahu lafzu zalalah tafkhim atau alif lam syamsiyah, marada mad iwad, walahum mim sukun bertemu dengan ain izhar syafawi, azabun mad tabi'i, azabun alim izhar, alim mad tabi'i, mim sukun bertemu dengan ba, kita baca dengan iklab, ma mad tabi'i, ka mad tabi'i, nu mad tabi'i, yakdzibun kita baca dengan mad arid li sukun. Selanjutnya pada ayat ke-11, wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza kita baca dengan mad tabi'i, qila mad tabi'i, lahum mim sukun bertemu dengan lam kita baca dengan izhar syafawi, tufsidu fil ardi, du mad tabi'i, fi mad tabi'i, fil ardi alif lam qamariyah, ard ra tafkhim, qa mad tabi'i, lu mad jais munfasil, inna gunnah, ma mad tabi'i, nahnu muslihun mad arid li sukun. Pada ayat berikutnya kita akan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala mad jais munfasil, inna gunnah, hum mim sukun bertemu dengan ha izhar syafawi, ala innahum humul alif lam qamariyah, mufsiduna mad tabi'i, walakin nun sukun bertemu dengan lam idgham bila gunnah, la mad tabi'i,
yash'urun, mad arid lisukun. Pada ayat berikutnya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza kita baca dengan mat tabi'i, qila mat tabi'i, lahum mim sukun bertemu dengan alif, kita baca dengan izhar syafawi, kemudian alifnya itu ada mat badal. Minu, nu kita baca dengan mat tabi'i, kama mat jaiz munfasil, mat badal, manan nasu, alif lam syamsiyah, nasu gunnah, qalu mat jaiz munfasil, nu'minu kama mat jaiz munfasil, amana, kita baca dengan mat badal, mana sufaha, alif lam syamsiyah, sufaha mat wajib mutasil, ala mat jaiz munfasil, inna gunnah, hum mim sukun bertemu dengan ha, izhar syafawi, humus sufaha, alif lam syamsiyah, sufaha mat wajib mutasil, walakin la ya'lamun, walakin nun sukun bertemu dengan lam, wala mat tabi'i, kin nun sukun bertemu dengan lam, idgham bila gunnah, la ya'lamun, mat arid lisukun. Selanjutnya pada ayat ke-14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza kita baca dengan mat tabi'i, laku alif lam syamsiyah, qu mat tabi'i, alladzi alif lam syamsiyah, dzina mat tabi'i, mat badal, manu mat tabi'i, qa mat tabi'i, lu mat jaiz munfasil, mat badal, manna gunnah, wa idza mat tabi'i, khalau mat tabi'i, ila mat lain, syaya mat tabi'i, qi mat tabi'i, nihim mim sukun bertemu dengan qa, izhar syafawi, qa mat tabi'i, lu mat jaiz munfasil, inna gunnah, ma'akum mim sukun bertemu dengan alif, kita baca dengan izhar syafawi, inna gunnah, ma mat tabi'i, nahnu mustahzi'un, kita baca dengan mat arid lisukun. Untuk ayat terakhir, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu lafzu zalalah tafhim atau alif lam syamsiyah, yastahzi'u bihim mim sukun bertemu dengan waw, kita baca dengan izhar syafawi, wa yamudduhum mim sukun bertemu dengan fa, kita baca dengan izhar syafawi, fi tughya ya mat tabi'i, nihim mim sukun bertemu dengan ya, kita baca izhar syafawi, ya'mahun, kita baca dengan mat arid lisukun. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Motivasi dari saya,
Libatkanlah Allah dalam segala urusanmu, niscaya lelah akan menjadi lilah. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terutama untuk saya pribadi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.